malo poriluka, ostatak spremiti za neki drugi dan i neko drugo jelo. Paprika, mrkva, malo korijenastog povrća ako imate, peršin, celer, luk, podesiti prilično jaku vatru. U zagrijanu tavu dodati ekstra djevičansko maslinovo ulje. Ma ne morate uopće paziti na redoslijed, slobodno sve povrće odmah dodajte u tavu. Pržiti oko 7-8 minuta. 30 grama meda, 3 velike žlice soja sosa. Kratko promiješati oko minutu, pa dodati oko 200 do 250 grama smeđe leće iz konzerve. Kratko promiješati oko pola minute. Po želji pileća ili pureća prsa s roštilj tave. Malo listića peršina, malo parmezana, par kapi maslinovog ulja. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuka za slična brza jela koja bi stvarno volio da probate jer su super ideja za ručak.